অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ একবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2000। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट पेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम। जूम मचा ले। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। खुलुमखा आं खुम्बार देबरमा नरक जतन लाम सौको चिनी ताबुक जरानि ककब्रक कक्तमाव पुइलानो फाइदि नायलायानो दिनैनि कक्तमा बखरक रक फातार हास्टेव खारै थांना नायमानि लामाव देलियामुरा रेल स्टेशनाव मानजाखा खरक थामदाखाय बरकनि मुं फारुक हुसेन ममिनुर रहमान देबे तम्बुमिक बरकनि मुंगै सुनामुरा थाना आमसानि कायसानो खुंग डाकात बुमानि कक्सिल सामु सरदार वल्लभभाई पटेल हाकतनि थानसाते सलिडारिटी नि मारि सरदार वल्लभभाई पटेल न बरम ख्लायनानि बागैनो बिनि आसेमानि सालो खलायजागो राष्ट्रीय एकता दिवस कराकसालो एडी नगरनि पुलिस ग्राउंड तलुआ जिजाक राष्ट्रीय एकता दिवस पांडव कक्सानि थांगै आबहायनो कक्साका हास्टेनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहा राबार आगरते वासास खलायनाय हुपर खान्यारकमा विश्वकर्मा प्रोजेक्टनि बिसिंग खपनानि बागै सानमन्थि साखा रिहेबिलिटेशन प्लान्टेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडनि चेयरमैन बादाल कोयना जमा दिया कराकसालो टीआरपीसीएल तांगो कासे कक्थुम पाना खलायै अकक्तमा रेखा टीआरपीसीएल नि चेयरमैन बादाल कोयना जमा दिया एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत सनामैति सानानि बागै हास्टेनि जत लोकरकनो समायतांगानि बागै गयमुना रेखा हास्टेनि चों फेरांते हुपायगाटेकनि मन्त्री रतनलाल नाथ कराकसालो सरदार वल्लभभाई पटेलनि आसेमानि साननो रगै लुवाजि जागरान फर यूनिटी पान्डाव कक्सानानि थांगै अकक रक्षाका मन्त्री रतनलाल नाथ बिसि 34 उमरनि खरकसा बरकनि यागरम फ्रेनानि साइटक जाखा बिसि 4 उमरनि खरकसा सिकलि जिराय पार्टी मुंनि यागलो साब्रम थानाव खलाय जाखा एफआईआर कक्सिल सामुं मानखेनो सिकलि जिराय नरम फ्रेनानि साइटक नाय बिप्लब वैष्णव नरमखा पुलिस TR062777 मारिनि खुंसा अंतुमाल खुंबाय फेरेजागै IMWU नि आदं बिश्वजित देबरमा बुथारजाकमानि पार्टी मुंनो शेजावै कराकसालो खवाय कमलपुर लाहार कासुवै खादुमानि फुनुकलायखा खवाय ES डिविजननि IMWU नि आदं रक आशालो फुंनि दामदक निसिमि शारिकनि दामदक जरा कासुजा खालाहार
tabuk koktoma shukrubui Fatar hastewo kharai thangna naimani lama Wadeliamura rail station manjaka khorok thamdakai borokni mung Faruk Hussein Mominul Rahman Debritom Bumik borokni mungoi Sunamura thana amsani kaisano khungo dakat bumani koksil samung Pulis ni mokolo dul shilei shal kolok ma jora rombai kharai tong manliya Sunamura thanani khedabari amsayo dakat bunai dakat rok paithago fatar hastewo kharai thangna naimani lama Wadeliamura rail station manjaka khorok thamdakai borokni mung Faruk Hussein Mominul Rahman Debritom Bumik Borokni mugoi Sunamura thanawa khedabari amsani biplop mojumdar no nogon dakat bumani koksil samung party bungni yagola ashok sal kharsak tongmani borok koksil samung manmani yagola party mungno tei chaitogoi naituk mungo ongkhore Sunamura thanani police hoija koktomani bisiktei shawai mangkha Sunamura thanani dakat pusakmani party mungo korungjak khorok tham dakat Agartala ni simi shirsor thangnai train mal khungbai phadar hasteo kharai thangnani bagai chaitogoi tongo hodai Koktoma mankheno Teliamura thanani police no koktoma rohorga Sunamura thanani police Sunamura police ni bkhakte koktoma sokhaimani logi logi no Teliamura rail station no thangai o khorok tham dakai dokno kashuka Teliamura thanani police dakai khorok tham ramjakmani koktoma mankheno Teliamura thana o phai sokphaika Sunamura thanani police rok বয়স 47 তাহলে কই থাকে এটা আমবাসা থাকে আমবাসা তাহলে বাবা আছে নি না বাবার নাম অমর মজুমদার অমল लेट अमर मजुमदार लेट তো এটা কি খেতে পারি खेदाबारी 10 नंबर वार्ड খেতে পারি 10 नंबर वार्ड 5 সোনা ফোন নাম্বারটা দিন তো আমার তো মোবাইল এসে আছে আমার मेजदाटा के 6909 बापटा दियो ना 690977 নাম্বার নাম্বারটা 77 হ্যাঁ 1132 আর জন নাম্বার দিও বাবার নাম্বার দিয়ে দেব আর টাইমটা করা হচ্ছে দুইটা ভিডিও লাইক করে হঠাৎ করে কিছু ঘটনা হইলো মানে এটা ভাবাই না এমন ঘটনা আমরা এই সেটার কোনো মানে আমরা বুঝরে আর পাইছি না কি বুঝে গেল আজ শোনা তো সব এখানে দাঁড়িয়ে চুরি রইলে না ছাড়া আপনি কি ইনিশে কি আপনার দিকে বালা সু নেকলেস কানের গলার এরপরে আমার বাচ্চার আংটি স্বর্ণের জিনিস ক্যাশ টাকা স্বর্ণের জিনিস ক্যাশ টাকা মানে এগুলো নিছে কিছু নাই এই সব নিছে ছেলের চেন সেই সব গোল্ডেন সব গোল্ডের জিনিস নিছে আছে টিউলটি সব এনে রেখে গেছে টাকা নিছে নি টাকাও নিছে আমার টাকা কত আসলে এটা ঠিক করতে পারি না টাকাও নিছে হ্যাঁ নিছে গোলা নেকলেস এবারে আমার ছেলের দুটো চেন আসলো আমার হাজবেন্ডের আংটি মানে কিছু নাই সব এটার মধ্যেই আসলো ওই জন্য সব ফালা আছে সব কিছু নেই আজকে দুপুরবেলা আমরা সোনামুড়া থানা থেকে খবর পাইছি যে তাদের একটা সোনামুড়া থানার কেস নাম্বার হলো 145/2023 হ্যাঁ এটা একটা ডাকাতির কেস এই কেসে আসামিরা তারা শিলচরের যে ট্রেনটা আছে ট্রেনের উঠে তারা বাইক আসছিল তারা কাছে খবর আছে তো তারা আমরা ছবিটা শেয়ার করছে করার পর আমরা ছবি দেখে শিলচর ট্রেন আমরা তেলিয়ামুড়া স্টেশনে আসার পরে আমরা পেয়েছি তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে আমরা তিনজনকে আমরা মিটিং করে আনছি এবং সোনামুড়া থানার অফিসাররা ইয়া সন্ধ্যার সময় আমরা যখন এখন যারা গেছি তারা ইয়া সন্ধ্যার সময় গেছে। কি নাম তাদের স্যার? একজনের নাম হলো ফারুক হোসেন, বাবার নাম আবুল হোসেন, রাঙ্গামাটি সোনামুড়া। আরেকজন হলো মমিনুল রহমান, বাবার নাম হচ্ছে মুকলেস রহমান, এটাও রাঙ্গামাটি সোনামুড়া। আরেকটা নাম হচ্ছে প্রীতম ভূমিক, বাবার নাম হচ্ছে প্রদীপ চন্দ্র ভূমিক, মধুবন, এটাও সোনামুড়া। তাদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা ওই তো তারা তো টাকাতে 395 কেজি ওই আন্ডার সেকশন 395 মানে ডাকাতি এই কেজি তারা ইনভলভ তারা তারা এখন ফলো আপ অ্যাকশন সোনামুড়া থানা করবো উঠে মানে যা করার তারা করবো। Paithago borokno Sunamura thanani police rokni thana wa yafari rekha Teliamura thanani police borokno yafawati shawaina harmani yagulo dagat bumani party mongotei sabo korungjak tongo abono saimanani bagai borokno koksungpini gei tongo tabuk Sunamura thanani police Teliamura ni simi heran moni kokthum Chini Khorang
Sardar Vallabhbhai Patel hakotoni thanchate solidarity ni mari Sardar Vallabhbhai Patel no borom khlainani bagai no bini asemani shalo khlaijago Rashtriya Ekota Diwas krak shalo edi nogorni police ground tolu ajijak Rashtriya Ekota Diwas pando koksanani thangai abahaino kok shaka hasteni mantri okra Dr. Manik Saha Sardar Vallabhbhai Patel engkha phiokjak hakotoni puila Home Minister tei Deputy Prime Minister 2014 bisini simibini asaimani shalalu ajijak Rashtriya Ekota Diwas shana yasak jago bisibrumni haike krak shala haste police ni bukhaktei edi nogorni Manoranjan Deborma mukumu thungno khlao khlaijaka Rashtriya Ekota Diwas Pandawa narwai ngui manjaka hasteni mantri okra Dr. Manik Saha manjaka haste police ni dagifang Amitabh Ranjano khoboi police ni kubun kuchuk osamarok Pandawa Sardar Vallabhbhai Patel ni mangpliwa khumbogui bono borom yafarka hasteni mantri okra Dr. Manik Saha te Pandawa manjaknai kubun narwai rok Pandawa kok sanani thangai hasteni mantri okra Dr. Manik Saha saka Sardar Vallabhbhai Patel hakotoni thansate solidarity ni mari Sardar Vallabhbhai Patel no borom khalainani bagai no bini asemani shalo khlaijago Rashtriya Ekota Diwas sanai আমরা সবাই জানি যে স্বাধীন ভারতের প্রথম যিনি উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে জন্মদিন 31শে অক্টোবর সেই রাষ্ট্রীয় একটা দিবস হিসাবে সেটাকে আমরা সবাই সারা দেশের মধ্যে সেটা আমরা পালন করি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতীয় রাজনীতিতে সর্দার প্যাটেল এবং ভারতের যাকে আয়রন ম্যান হিসাবে আমরা ওনাকে আখ্যায়িত করে থাকি স্বাধীনতার পর দেশের যে একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় তিনি যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কালে বিশেষভাবে 1947 থেকে 1949 সালের মধ্যে সর্দার প্যাটেল প্রায় 565টি রাজন্য শাসিত অঞ্চলকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এটা আমরা সবাই জানি এই সুমহান কাজটি সম্ভব হয়েছিল সর্দার প্যাটেলের দৃঢ় মানসিকতা ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশের একতা ও সংহতি প্রতীক 2014 সাল থেকে সারা দেশে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করা হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি সম্মান জানানো দেশের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর লক্ষ্য নিয়ে 2014 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি রান ফর ইউনিটি সূচনা করেন যেটা আমাদের ত্রিপুরাতেও আজকে সকালবেলা বিবেকানন্দ ময়দানে সেই কার্যক্রম হয়েছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে এই বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশকে আরো শক্তিশালী করা সমৃদ্ধ ভারত গড়ার জন্য সবাইকে অনুপ্রাণিত করা পাশাপাশি আমাদের দেশের ভিতরেও বাইরে যে সমস্ত অশুভ শক্তি দেশকে দুর্বল করার জন্য এবং দেশের অখণ্ডতা বিঘ্ন করার জন্য সচেষ্ট তাদের মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মানে ভারত সরকার 2018 সালে গুজরাটে নর্মদা নদীর তীরে তার এক পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করেছেন এটি বিশ্বের স্ট্যাচু সবচেয়ে উচ্চতম স্ট্যাচু হিসাবে পরিগণিত Ashali Rashtriya Ekota Diwas Pandawa Pret Khlaika hasteni police te tia sani dal bidal battalions ni jawan rok a jora wa borok ni borom ya farmani yasakha hasteni mantri okra Dr. Manik Saha Raja Khoraguli Nishimi Pranopni Kokthum Chini Khorang Rabar agorte wasas khlainai hukbar khlanyarokno Bishwakarma project ni bisingo khopnani bagai sanmungti saka Rehabilitation Plantation Corporation Limited ni chairman Patal Koina Jomatia Kraksalo TRPCL tangnogo kaisa kokthum panda khlaiei o koktomarikha TRPCL ni chairman Patal Koina Jomatia Hakotorni krei beremni bororokni hamkraini bagai lai thangnai 15 August salmari wa Bishwakarma project mongoi kaisa scheme katal fiogoi remani Hakotorni mantri Bokrok Narendra Modi Abo haikeno hukbar khlaiei janai hasteni joto lukurokni hamkraini kokno wansugoi rabar agortei wachas khlainai hukbar khlainarokno Bishwakarma project ni bisingo khopnani bagai sanmungti saka Rehabilitation Plantation Corporation Limited ni chairman Patal Koina Jomatia Kraksalo TRPCL tangnogo kaisa kokthum panda khlaiei o koktomarikha TRPCL ni chairman Patal Koina Jomatia
অসানমুংনি কাইসাবলাই হাকতনি মাইক্রো এন্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ বেডেকনি মন্ত্রীনি থানি তেই হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানি থানি বড় হরজাখা হানি শাখা TRPCN ni চেয়ারম্যান পাতাল কয়না জমাতিয়া हामबाय जतनो तिनी साल काहाम तानि खांके तिनिनि साल कायसा बेलायके इम्पोर्टेन्ट साल तिनिनि सालनो जतनो जों सायमानो तै मैतो खलायगो सरदार वल्लभभाई पटेलनि आसायमानि साल अ सालनो जों इउनिटि नि बागैबो इउनिटि सिम्बल हिसाबै जों सालनो अबजार्भ खलायगो तै जों अ सालनो कायसा सिनि भारत हाकतर कतर मानो सापनाय थानसा खायनाय अबहाय सालनो जों तिनि बरम रलायदों जुदा जुदा प्रोग्राम नि बिसिंति रान फॉर यूनिटी संख्लाय जागो गोबांमा जानजाजा अर्गेनाइजेशनिंगै जेकुनु प्रोग्राम गोबांमा संख्लायदों दिनैनि अ सालो जतनो आं खाका हामयाफारो सरदार वल्लभभाई पटेलनि आसायमानि सालो तै खाकसांमा बैयाफारो तै दिनैनि अ सालोनो जों TRPC नि बखाक्तै तै अन बिहाफ TRPC चेयरमैन नंगै जों तिनि कायसा याफ्रि कटाल कायसा नामानि आबनो तिनि सोशल मीडिया नि बिसिंति प्रिंट मीडिया नि बिसिंति वेब नि बिसिंति जतोनि बिसिंति साख्लायनायनि बागैनो दिनैनि अमो प्रेस मीट इनके अ प्रेस मीट नि पहिलावनो सानाय तिनि कायसा बेलायखेनो खातंमा सिंसा तै बेलायखे कटाल को कायसा योजना बा स्कीम आ योजना नि बमंखा विश्वकर्मा योजना आबो 15 अगस्त नो सिनि प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आबनो साख्लायखा ते आबो साख्लायमानि बिसिंति ताबो पुरा स्टेट नो होल स्टेट नो आबनो रहर जाखा ते आबनि सामंग फीडबैक बसंग ताबो अलरेडी सेंजागानि नाय दं स्टेट लेवल इका आबनि बागै संगारा नखा 18 जे प्रोफेशनल आ जागावो इनक्लूड दं आर जागावो जों दातागनाय बा वानि सामंग खायनाय बा मिस्ट्री अमते हाय गोबां मा 18 प्रोफेशन नि जे कैटेगरी ओ दंनाय बरकनो विश्वकर्मा योजनानि आवतावो तबु जाखा इनके साधारण तांगै जानाय माने अंतिम व्यक्तिनि जे जों प्रोफेशन पेशा आबनो अनार खायगै बरकनो सामंग्रनानि बागै अ स्कीमनो तबजाकमानि इनका आरो जों नुखा सिनि TRPC अबंखा जों विशेष लागि ताबो जों TRPC नि राबार प्लांटेशन खाय दंगो इनका राबार प्लांटेशन नि लगे लगे जों ताक्लायनि सिमी आगरउट प्लांटेशन खायनि सेंखा ते नाबार टिम बिसिंते जों बेम्बू प्लांटेशन खायनि बसें दंगो ते बिसकानि सालो जों पोट्रे पोटेबो प्लांटेशन जों तबनाय बेरियस प्लांटेशन जों तबनाय आबनि बागैनो विशेष लागि जों ता गोबां कुगनुक जागो जे त्रिपुरा हावो चिनि अ त्रिपुरा हास्तेनि बिसिंगाव खांके राबार खायनाय जत्तनिस्लाय गोबां कुग जे सिनि हिल्स एरिया गो एका आबार राबार बेनिफिशियरी रक सिनि बेनिफिशियरी बर खुटनो रूल खायगै बरक तां खाय और राबार सीड्स ना जागो एका आबो बकायसे सिनि राबारनि आर्टिसान एका आबनि बागै अ जे विश्वकर्मा योजनानि बिसिंगो रबर आर्टिसान आगर आर्टिसान ते बेम्बू स्टिक नि आर्टिसान ओ तीनटा आर्टिसान आरो निगो इनक्लूड खायजा गया अब विशेष खलाइगे नॉर्थ ईस्ट नो अबरक उनकुगु आबनि बागैने नॉर्थ ईस्ट नि पूरा नॉर्थ ईस्ट होल नॉर्थ ईस्ट नो आगर आर्टिसान ते तब बेम्बू ते रबर ओ काइथामनो विश्वकर्मा योजना वो जों इनक्लूड खायनानि बागै तिनि जों मिनिस्टार ऑफ सिनि MSM नि मिनिस्टार नो बसं रहरखा तेईसं सिनी औरनी ऑनरेबल सिनी जनप्रिय मुख्यमंत्री मानिक साहाजी बनथानी बसं याफरखा उनका बोबाई संको गुसलाइखा ते अबनी बिसिंगते सिनी ओ जे आर्टिसान तंगनाय रगनो ओ जुजना वो दागै बरकनी लाइवलीहुड बरकनी इनकम जनरेशन नि बागै ते बरकनी एमप्लॉयमेंट जनरेशन नि बागै ओ सामग्र फनांग जाथों हनै संतिनि बनथानीगो मेमोरेंडम सबमिट खलाइखा एका आबनि बागैनो ओबो बेलायखनो कटाल को कैसा सिनी कैसी याप्री त्रिपुरा हावो जों राबार खायनाय बसक बरक गोबां ते आरो नसिनि बरक जत्तनिस्लाय गोबां को गदालजाक हायफानो बरकनि मोंसा स्कोप करि खताबक जरातै अ बेनिफिशियरी नो बेनिफिट खायनायनि बागै गोबां मा लामा जों तमा खालायमान आबनो खालायनायनि थांथानि गनो तिनिनि अ याफ्रिकाताल आंगा वानसगु ते जों खाक्रा खैपैतो खालायगो अ स्कीम नि बिसिंगो सिनि डाक्टि नो आर्टिसान नो हाबायनाय ते अ स्कीम हागै बरकनि तामहसनाय बरकनि लांमा हामख्रायनि लामागो रांगरि आजिनानि हामख्रायनि लामागो बरक आजागावो सेफ माबायनाय आबनि बागैनो दिनिनो हम साख्लायमोन इनका अ जागावो जों लगे लगेनो साख्लायना क्लाङो जेतो अबसिनि रबर आर्टिसान आरो बेम्बुनि स्टिक आर्टिसान ते आगरनि आर्टिसान जेतो आरो इनक्लूड दिहनै जों खायगो ओंगै थांखांखांखे ओंबो ओंनाय बनि बागै जे जारा सिनि जारा रबर आर्टिसान रो नगो आसगै सीट सनानाय रो निजे इंडिविजुअली सीट खाई फालै दंनाय रो बरनो जतनो साख्लायगो बरक जतनो बरकनि
आइडेन्टिटी ते बरकनि जे मारि दंथों जे बरक अरो स्किमो हामानातै आबनि बागै जे अ मेडियानि बिसिंथि जों साख्लायनाय निरक आबनि बागै जतो जोंबाय जुगाजुग खालायजादि निरक बाहायके बाव स्किमनो नाहारि मानाय ते अ स्किमनि सेपनि बिसिंथि निरकनि हाया हामारि याकलि नुखुंनि हामारि याकलिखौ बाहायके निरक तिसाय मानाय आबनि बागै निरक जतोनो जोंबाय जुगाजुग खालायै मानो ओंखाय अमनि लगे लगे जोंतेबो तिनि हामबाय मा याफारो जतनो टीआरपीसी नि बखाक्तै जों ताक्लायो राबार काइमानि लगेवो आगर काई तंमानि बेम्बो काई तंमानि बसकांगो जोंतै बसनदनदक तै गोबांमा पद्रे पद जात्रे बट कायनाय आरोनि बिसिङाव जों रिहेबिलिटेशन जेतु सिनि टीआरपीसी नि फुल फॉर्म का त्रिपुरा रिहेबिलिटेशन प्लान्टेशन कर्पोरेशन एगा सुरु जों प्लान्टेशन सिमि खाया रिहेबिलिटेशन नि बागै जों गोबांमा सामन खालायनाय तैनि रक सालब्रं ब्रं नुनु गयतंना जों टीआरपीसी नि बखाक्तै ताम ताम जों बसकांगो नाहारनानि थांग तं आब्रंनो बनि रक गोबांमा साइमानो तेवैसे तिनि हायने रिमाइन्ड खायफिगो अब हायख्लायगै जों सिनि अ हास्तेगो सिनि बरक रकनो एमप्लॉयमेंट जनरेशन खायनि थांथानिगो ताम ताम जों टीआरपीसी नि बखाक्तै तो बुइ फाइमान आब्रंनोबो बसकांगो तैबो जों साख्लाय जाकपिनाय तिनि जरतै जे नाजाकमानि आबनो जतननो प्रेस नि बिसिंतै आपडेट रजागै तंगो बसकानि सालाबु अम हायखेनो जों हाहायनो जे कुनो स्टेप जों नाहाला हांखांखे जेफा प्रोजेक्ट बा जेफानो स्कीम बा जेफानो कैसा थीम नाहाला हांखांखे लगे लगेनो जों पब्लिक नो मीडिया नि बिसिंतै आबनो जों वाकि बहाल खलायगो इगाबने बागै तिनि जों जतननो हास्तेनि ति देशवासिनि जत बरक रंगनो तिनि जों ते कैसा तिनि नि सालनि कैसा कतर नाहार मंग खांखांखे कैसा गुड गवर्नेंस खायनानि करप्शन फ्री खायनानि इंडिया न अब कैसा नाहार मंग तिनि सदर वल्लभभाई पटेलनि आसायमानि सालो जों असिनि टीआरपीसी न जों अमते हायके काहाम के तुलांगानि बागैबो जों साइतो गयतंगो जेते सिनि गुड गवर्नेंस नि कैसा पार्ट कतर रंग मानातै ते जों जतनो करप्शन फ्री खलायगै जों सामं काहाम तांमानातै अब जों तिनि निसिमि तेबो क्रा खलायगै टीआरपीसी नि बखाक्तै अब सामं सांग तेंजागै दंगो गाबनि बागैनो तिनि लुकरनि बसकांगो साख्लाय फैगो जे सिनि बसकांगो जे कुनो स्कीम जुजुना फैके आबनो सिदी ते आर जगह तमा कारजगै तंग आबनो जों हाबनानि ते हाबाय पाइमिनि परिबनो बाहाय केनानाय आबनि बागै सिसाय तंनि ते जतन कन्टाक्ट तंनि हामबाय जतन आबो हाइके नतामनि बागै राबार आगरते वाचास खलायनाय हुकबार खलायनाय रकनो विश्वकर्मा प्रोजेक्ट नि बिसिंगो खपनानि नां आबनो तैयै शावि खनारखा टीआरपीसीएन नि चेयरमैन पातल कोयना जमातियानी ओएसडी कैप्टन जीएस राठे डिटेल्स काफ़ी चीज़ें तो मैडम ने कवर कर दिया है जो चीज़ें हैं कि खास तौर के ऊपर की अभी हम जो विश्वकर्मा योजना है तो उसके अंदर हम कुछ आर्टिसंस और जो क्राफ्टमैनशिप है उसको इंक्लूड करने जा रहे हैं और उसके लिए मैडम ने रिक्वेस्ट भी किया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को एंड शी हैज़ ऑलरेडी फॉरवर्डेड द लेटर टू आवर ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर श्री नारायण राणे जी आल्सो हु इज़ द मिनिस्टर फॉर एमएसएमई एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि वो सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी खासतौर के ऊपर रबर अगर वुड का और जो बैम्बू का है उसके अंदर आर्टिसंस के लिए जिससे कि जो हमारे बेनिफिशियरी और जो स्टेट के अंदर जो क्राफ्टमैन्स हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो हम जो अभी वर्क कर रहे हैं उसमें जो एसटी कंपोनेंट है तो एसटी कंपोनेंट के बारे में बहुत सी सरकारों को भी नहीं पता होता, बहुत से डिपार्टमेंट मैंने खुद देखा है यहाँ पे स्टेट में डिपार्टमेंट्स को नहीं पता एसटी कंपोनेंट है क्या चीज़, लेकिन वो सबसे क्रूशियल कंपोनेंट होता है जिसके तहत भारत सरकार ने इस बारी का जो 2023-24 का जो बजट है वो 1,17,000 करोड़ का एलोकेट किया था, जिसके अंदर से और वो पूरी 42 मिनिस्ट्रीज़ को कवर करता है, जिसमें से अभी तक ओनली 52,000 के आसपास का स्पेंड हुआ है, रेस्ट अराउंड 65,000 करोड़ रुपये बचा हुआ है। तो जिसमें 218 स्कीम्स हैं, 218 स्कीम्स हैं एलोन जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए हैं। तो हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्कीम जो हमारा एक जो एमओए है, जो हमारा बायलॉज है, उनके साथ मैच हो रही हैं और उन स्कीम्स को हम इसके अंदर उठाएंगे। इसके अलावा हम लोग अपना जो नेक्स्ट इनिशिएटिव के अंदर जो हमने बात अभी किया है तो उसके अंदर हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात कर रहे हैं कि एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो जिसके अंदर जो पूरा इंडस्ट्री के जो बेसिकली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनका हम असिस्टेंस लें और ख़ास तौर के ऊपर कोई भी हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऐसा बर्डन ना हो, विदाउट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द डिपार्टमेंट, जस्ट ऑन प्रो बोनो बेसिस। उसमें भी बहुत जो नामी लोग हैं नेशनल और इंटरनेशनल, वो लोग हमारा त्रिपुरा में और ख़ासतौर पे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए सामने आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर वो सब चीज़ें करेंगे और काफ़ी कुछ जो स्कीम्स हैं जैसा कि अभी मैम ने भी कहा कि उन स्कीम्स को हम अलाइन करेंगे और बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई भी स्कीम है अगर हम उसको बनाते हैं और आम जनता तक अगर उसको पहुंचना है तो सिस्टम क्लीन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी है, अगर अकाउंटेबिलिटी होगी
और एक करप्शन फ्री सिस्टम होगा, जब भी उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिशियरी तक जाता है, अदरवाइज वो नहीं जा पाता। गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। तो इसीलिए आज का जो ये हमारा दिन है, जो एक नेशनल इंटीग्रेशन डे है, नेशनल यूनिटी डे है, जो हमारे आदरणीय जो हमारे एक रोल मॉडल हैं अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके नाम के ऊपर ये स्टार्ट हुआ है और वो एक मिसाल माने जाते हैं, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और उन्हीं के साथ साथ अभी एक जो ये एक सतर्कता पखवाड़ा चल रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, जिसका जो इस साल का जो थीम जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, से नो टू करप्शन एंड कमिट टू द नेशन। तो हमारा जो TRPCL है, तो वी आर वेरी मच कमिटेड सेइंग नो टू द करप्शन एंड वी आर कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हम भारत के डेवलपमेंट की बात करते हैं, भारतीयों के डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जो हमारी ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम ने बोला कि जो समाज की जो आखिरी जो पंक्ति में जो खड़ा हुआ जो आदमी है, जिसकी दिक्कत है, जो परेशानी के अंदर है, और जो एक ये जो बेसिक जो कंसेप्ट जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उस आदमी को एम्पावर करना है, तो उसी के माध्यम से उसी एक हम एक ट्रैक को लेते हुए हमें एम्पावरमेंट का करने जा रहे हैं। एंड उसके लिए हमने एक कुछ ऑडिट्स प्रोग्राम्स भी हम आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि कुछ अगर हमारे जो दिक्कतें रही हैं सिस्टम के अंदर, तो वो सिस्टम उन दिक्कतों से बाहर निकले और एक क्लीन ट्रैक उसमें निकाले। दूसरा ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जो होता है वो टाइम के ऊपर मिलना चाहिए बेनिफिशियरी को। अगर वो टाइम के ऊपर नहीं मिलेगा तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए जो क्लीन जो सिस्टम है, जो क्लीन एक गवर्नेंस है, जहाँ हम गुड गवर्नेंस का बात करते हैं, तो इट शुड बी ए क्विक मोबिलिटी, इट शुड बी ए करप्शन फ्री मोबिलिटी एंड इट शुड बी अकाउंटेबल मोबिलिटी। तो वो हमें चीज़ उनको देना है जनता को। और जो चीज़ें हम पहले नहीं कर पाए, वो चीज़ें अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जिससे कि जो बाकी जो कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, उनसे भी हमारा बात चल रहा है कि हम सबको अलाइन करके सबको एक साथ जुट करके लेके चलें। खासतौर पे ST कॉरपोरेशन से भी हमारा बात हुआ है, उनको भी हम अपने अलाइन करके चलेंगे, जिससे कि ट्राइबल्स को और ज़्यादा बेनिफिट मिले। और जो खासतौर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट का और स्किलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है त्रिपुरा के अंदर, तो हम स्किलिंग के ऊपर और एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर की फोकस कर रहे हैं। और अगर वो हमारा सक्सेसफुल हो गया, हमारा जो मॉडल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, हर साल के अंदर हम कम से कम नहीं तो 30 से 35 हज़ार एक्सक्यूज मी युवाओं को हम त्रिपुरा में रोजगार दे सकते हैं। और जिस प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आ रहा है हमारे पास में, जो हम लोग वहाँ पे अलाइन कर रहे हैं चीज़ों को, और यहाँ से भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट भी इस चीज़ के अंदर मिल रहा है। तो नेवरदलेस मुझे उम्मीद है कि हम जितने भी जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जो हम एक एम्पावरमेंट के लिए लेके चले हुए और गुड गवर्नेंस को देने के लिए, हम बिल्कुल उसमें सक्सेसफुल होंगे। और हमें बिल्कुल जो आप लोगों का जो सपना है, जो यहाँ के लोगों का, वो पूरा करने के लिए हम नई दिशा और दिशा देंगे। आसालनि कक्थुम पान्डाओ मानजाखा TRPCL नि डेपुटी मैनेजर संतोष देबर्मा, वेस्ट डेपुटी मैनेजर अभिजित रय तै वेस्ट कैप्टेन JS राथे आकर्षण राजा खरागुली निसिमी अमितनि कक्थुम चिनी खरां। एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत सनामैति सानानि बागै हास्तेनि जतो लोकरकनो समायतांगानि बागै गयमुंगना रेखा हास्तेनि चों फेरांगते हुकबाय बेटेकनि मंत्री रतनलाल नाथ गराकसालो सदर वल्लभभाई पटेलनि आसेमानि साननो रगै लुआजि जागरान फर यूनिटी पान्डाओ ककसानानि थांगै अकक रक्षाका मंत्री रतनलाल नाथ। एटीन 1875 BC 31 अक्टोबर सालमारि वनो आसाइमानि सदर वल्लभभाई पटेल ब अंखा यकमुं मानजाक हाकतरनि पुइला होम मिनिस्टार बिनि आसाइमानि सालनो रगै बिसिब्रुनो नाहारजागो दालबिदा लुआजिमुं आबो हाइकेनो कराकसालो हास्तेनि यूथ एफेयार्स ते स्पोर्ट्स बेरेकनि साक्थारमुंबाय राजाखर आगुरिनि लाहारो खलाइजाखा सदर वल्लभभाई पटेलनि आसाइमानि सालनो रगै रान फर यूनिटी पान्डा बेलोनिया कारै रहरै पान्डानो चेंसावै रेखा हास्तेनि चुं फेरांतै हुकबार बेटेकनि मंत्री रतनलाल नाथ मानजाखा मंत्री शान्तना चाकमा मंत्री टिंकु रय विधानसभानि डेपुटी स्पीकर रामप्रसाद पाल MLA मिनारानी सरकार पश्चिम जिला परिषदनि आजुफां हरिदुलाल आचार्य आकर्षण पान्डाओ कक सानानि थांगै एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत सनामैति सानानि बागै हास्तेनि जतो लोगरकनो समायतांगानि बागै कयमुंगना रेखा हास्तेनि चुं फेरांतै हुकबार बेटेकनि मंत्री रतनलाल नाथ। 31 অক্টোবর এইটাকে শুনেছেন আপনারা,
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী সারা দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে। এই দিবসটি রাষ্ট্রীয় একতা দিবস নামেও পরিচিত এবং 2014 সালে প্রথমবারের মতো এই দিনটি উদযাপিত হয়েছিল, কারণ ভারতবর্ষের জন্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অসাধারণ কাজগুলি যেন স্মরণ করে ভারতের লৌহমানব এর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর লক্ষ্যে এটা পালিত হয়েছিল। এই দিনে বেশ কিছু ইভেন্টের আয়োজন করা হয়, যেমন রান ফর ইউনিটি, ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় অখণ্ডতা, জাতীয় ঐক্যের অঙ্গীকার এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে দেশব্যাপী একটি ম্যারাথন। উনি ছিলেন অখণ্ড এবং অবিচ্ছিন্ন ভারতের মূল কাণ্ডারি। 2018 সালের আমাদের দেশের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং কেন্দ্রীয় সরকার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মানে গুজরাটে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি উন্মোচন করেছিলেন। আবার এটা বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি। সর্দার প্যাটেল 1875 সালের 31 অক্টোবর গুজরাটের নাদিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এটা আপনারা সবাই জানেন, এবং তিনি ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ভারতের যেটা বলছে ইউনিটি, ভারতীয় ফেডারেশন তৈরি করার জন্য অনেক ভারতীয় রাজ্যের একীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্বাধীনতার সময় সর্দার প্যাটেল বেশ কয়েকটি রাজ্যকে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে একত্রিত হতে রাজি করাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য একজন সামাজিক নেতা হিসাবেও কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। বারদলি একটা জায়গা আছে, সেখানে মহিলারা বল্লভভাই প্যাটেলকে সর্দার উপাধি দিয়েছিলেন, যার অর্থ প্রধান বা নেতা। ভারতকে একত্রিত করতে এবং ভারতকে একটি অখণ্ড এবং অবিচ্ছিন্ন ভারত গড়ে তোলার ওনার স্বপ্ন ছিল। ভারতকে একটা স্বাধীন জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার বিশাল অবদানের জন্য তিনি ভারতের প্রকৃত একীকরণকারী হিসাবে স্বীকৃত। তিনি ভারতের জনগণকে শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে বসবাস করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আধুনিক সর্বভারতীয় পরিষেবা ব্যবস্থা, যেটাকে বলে মডার্ন অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস সিস্টেম, প্রতিষ্ঠা করার কারণে তাকে প্যাট্রন সেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিভিল সার্ভেন্টস হিসেবে স্মরণ করা হয়। 1857 সালে অবিচ্ছিন্ন ভারতের, আপনাদের জানার জন্য বলছি, আয়তন ছিল 83 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমানে সেটা মাত্র 33 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। তাই সর্বশেষে সকলের প্রতি আহ্বান রইল, আমাদের আজ শপথ নিতে হবে আমরা যেন এক ভারত, আমাদের ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, আমরা যেন এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত অখণ্ড ভারত গড়ে তুলতে সবাই যেন ঐক্যবদ্ধ হই। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যত্ন বেলায় বেলায় হামবাই পান্দাও যতন সময় তাংরেখা হাস্তেনি চুং ফেরাংতে হুকবার বেটেকনি মন্ত্রী রতনলাল নাথ আবনি ইয়াগুলো চেংজাখা রান ফর ইউনিটি পান্ডা রাজা খরাগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথম চিনি খরাং বিশি থামচিচার উমরনি খরকসা বরকনি ইয়াগরম ফ্রেনানি চাইটক জাখা বিশি চিব্रै উমরনি খরকসা সিকলি চেরাই পাটি মুংনি ইয়াগলো সাব্রম থানাও খালাই জাখা এফআইআর কক্সিল সামুং মানखेनो सिकली চেরাই नरम फ्रेनानि चाइटकनाय बिप्लब वैष्णव नरमखा पुलिस लाई थांनाय सालचिनि सिगांगनो थैमानि सुनामुरा पश्चिम जलेफा आमसाइनि बिप्लब वैष्णवनि बिहिक थैमानि सालचिनि निगसार बिसि चिब्रै उमरनि खरकसा सिकला चराइनो बिनि नगतलांगै रम फ्रेनानि चाइटका बिप्लब वैष्णव मंगै अबरक पाइथागो हर अंगमानि यागलबो असिकले चराइ नग थांगै सगैयानि बागै अचराइनो नायटकलायनानि चेंखा बिनि बुमा बुफासं फियाबा बिहिक थैमानि सालचिनि निगसार बिप्लब वैष्णवनि नग खरां कतरमाखि साउन्ड बक्स तामानि खानावै सस्पेक्ट अंखा कामिनि लुकुरक पाइथागो बिप्लब वैष्णवनि नग थांगै नकनि दगा दागारै फियकमानि यागलो नुगै मांखा चराइनो सामुं सितार खानानि चाइटगै दंग बिप्लब वैष्णव कामिनि बर रकनो नुखेनो ताइलाम सागाते बाहारे खारै थांगा बिप्लब वैष्णव लगी लगिनो साब्रम थानावर हरजाखा कक्तमा आबनि यागलो सिकली चराइनो सामुं सितार खानानि नायनै बिप्लब वैष्णवनो एरेस्ट खालायगा साब्रम थानानि पुलिस অ্যাকচুয়ালি আজকে দুপুরবেলা কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আসে যে
গতকালকে বিকাল থেকে একটা নাবালিকা 14 বছর বয়সের নাবালিকা মেয়েকে একটা তাদেরই পাড়ার একটা ছেলে তার বাচ্চার সঙ্গে খেলা করে নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার পরে ঘরে দরজা বন্ধ করে তাকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করে এবং পরবর্তী সময়ে তার পরিবারের লোকজন যখন তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন ওই লোকটার ঘরেতে খুব শব্দে করে টাউন বল পাচ্ছিল। তারা সন্দেহ হওয়ার পরে তারা ঘরে যায়, ঘরে দরজা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ওই মেয়েটাকে তার এখানে দেখতে পায়। মেয়েটা ভয় পেয়ে জানলা দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং পরবর্তী সময় তারা সারা খোঁজাখুঁজি করে শেষ রাত্রে তাদের বাড়ির পেছনেই মেয়েটাকে পায়। মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে সে তার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে তাকে এই ঝাপটিয়ে ধরে এবং শারীরিকভাবে অ্যাসাল্ট করে মদ উদ্দেশ্যে। এবং উত্তম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটা মামলা রেজিস্টার করেছি এবং আমরা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছি এবং কালকে তাকে মাননীয় আদালতের কাছে প্রেরণ করা হবে এবং ভিক্টিমের মেডিকেলের জন্য আমরা পাঠিয়েছি এবং বাকিটা আমরা তদন্ত। স্যার মামলা নাম্বার সাবরুম পেস কেস নাম্বার 65/27/23। আর কত ধারা এনেছে? 342, 354B, 506 IPT and 8 POCSO Act মামলা। কি তো হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে কালকে পশ্চিম জলাপা আমার দেওয়ার মেয়ের সঙ্গে বিপ্লব বৈষ্ণব মায়ারে তার মেয়ের সঙ্গে খেলা করতে গেছিল। কই এসে ডাইকা নিয়ে বাড়িতে কেউ আসছিল না, তার মিসেস মারা গেছে আজকে 15 দিনের মতোই। শুধু মেয়েটারে ডাইকা নিয়ে এসে সে দরজা বন্ধ করলেছে, প্লাস বক্স লাগাই রাখছে যাতে শিক্ষা চেঁচামেচি না করতে পারে। মেয়ে শিক্ষার কত চাইছিল তে মুখে চাপ দিয়ে ধরে রাখছে এবং কইছে যদি তুই কেউর কাছে কস তুলে তোর মা বাবার মেরেলাম। মেয়ের বয়স কতটা? মেয়ের বয়স হচ্ছে 13 বছর 8-9 মাসের মতো। কোন ক্লাসে পড়ে? ক্লাস 9-এ। তো কোন সময় ঘটনা হয়েছে? কালকে বিকাল 4টার দিকে। 4টা কি 4টা 4:30। তো আপনারা কিভাবে খোঁজ পাইছেন? আমরা খোঁজ পাইছি মেয়ে বাড়ির থেকে গিয়েছে বান্ধবীর বাড়ির ওই বান্ধবীর বাড়ির যাইতে ওই ছেলেটার বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ান লাগে। তখন বান্ধবী এসে তার মারে জিজ্ঞাসা করছে তাই কই। তখন বান্ধবীর কাছে তার মা কইছে তোরা বাড়িতে গেছে না? কইছে না। তাই তো আমরা বাড়িতে গেছে না? কইছে উমা তাই তো তোরা বাড়ির কথা কইয়া গেছে, আধা ঘন্টার উপর হয়ে গেছে গা, কইলে তাই কই। এইভাবে খুঁজাখুঁজি আরম্ভ হয়েছে। কালকে পাইছেন মায়ের কালকে পাইছি না, আজকে ভোর রাত্রের দিকে পাইছি। কোনখানে পাইছেন? ওই তো বাড়ির পাশে জঙ্গলের কাছে। আর ছেলের কি পুলিশ অ্যারেস্ট করছে? ছেলের কালকে পুলিশ অ্যারেস্ট করছে এবং পুলিশরাও কালকে খুঁজছে মেয়েরা পাইছে না। মেয়ের সঙ্গে কি ওই ছেলে কোনো খারাপ কাজ করছে? খারাপ কাজ করানোর মতো চেষ্টা করছে, কইছে দস্তাদস্তি হয়েছে, কিন্তু গার্ডিয়ান তরফ যাওয়ার পরে এরকম খারাপ করতে পারছে না। আপনারা কি চান এখন? আমরা এখন শুভেচ্ছা চাই যে নাবালিকা মেয়ে যাতে আর কেউ এইভাবে দোষিতা না হয়। তো আপনারা এই থানাতে এই ব্যাপারে দরখাস্ত দিয়েছেন? দরখাস্ত দিছি। দিছি। মেয়ে এখন কোথায়? মেয়ে এখন থানাতে আছে, মেডিকেল করানোর পরে আর ছেলেটা? ছেলে থানার লকআপে আছে। ছেলে বাড়ি কোনখানে কইছেন? ছেলের বাড়ি বলে আগে আসিল দেবদারু, কিন্তু হ্যাঁ বিয়ে করছে দোল বাড়ির থেকে, শ্বশুর বাড়িতে থাকে। শ্বশুর বাড়ির থেকে হ্যাঁ উশৃঙ্খল দেখে তার আমরা বাড়ির সামনে জঙ্গলের দিকে জায়গা কিনে বাড়ি করে দিছি। এই বাড়িটাইও সে মটর খাইয়া বউরে মারপিট করতে করতে প্রায় আজকের থেকে 15-16 দিন আগে বউ মারা গেছে তার। এখন সে বাড়িতে একলা, বাচ্চা 2টা আছে, মেয়ে একটা মনে পালক দিছে আর একটা শ্বশুর বাড়িতে। ওই সুযোগে কাজ করছে। এই সুযোগে কাজ করছে। Bini Shakawa US 342/354 Clause B/506 IPC te Poksho ek kerongwa FIR na harka Sabrom Thanani Police. Krakshalo Hangkhor Dorbar Nogoti Shaka Bono Police. Bureau Report Chini Khorang.
TR062777 marini khungsa otomal khungbai ferajagei IMW uni adong Biswajit Debarma butharjakmani party mungno sejawai karak salo khwai Komalpur lahar kashowai khadumani funuk laikha khwai East Division ni IMW uni adong rok ashalo fungni damdok ni simi sharikni damdok jora kasuja khalahar Lai thangnai sangrong salo khwai ni basaibari hatiwa ashrambari bekhak thangnai TR062777 marini khungsa otomal khungbai thutai kalangjakmani khwai basaibari chargoria amsani Biswajit Debarma Pati mungni yagolo khwai hangkor sakhamnago talangai thangkabona amsani lukurok aboni yagolo rohor sakhabona Agartala jibi sakhamnago phiaba kokti sala Agartala jibi sakhamnago jokha otomal khungbai thutai kalangjaknai Biswajit Debarmani langma lahar pati mungo thingai Biswajit Debarma IPFT bodolni Motor Shramik Union IWM uni khoroksa adong Pati mungni yagolo TR062777 marini otomal khungno romkha khwai thanani police Pati mungno sejawai karak salo khwai Komalpur lahar ka suwai khadumani funuk laikha khwai East Division ni IMW uni adong rok ashalo fungni damdok ni simi sharik ni damdok jora kasujak khalahar otomal khung sonaino kerongni lamati karak busthumjagani sanmungri saka khwai East Division ni IMW uni adong rok Chini Biswajit babu thimani ingol saste papu ngo ornor sadamari nai তিনি 31 তারিখ অক্টোবর Biswajit no thutai bo thanai papu kor tam bo section bo sek krakhai mazara berkhano bono आगे तो एक्सीडेंट केस माने गाबोन सार्भिस लेगन केस रेजिस्टार था এবং 28 তারিখে বুথ হইয়া থিমা লগে লগে থেকে সেকশন 8 থাকা J04 এরপরে বন লগে লগে এরেস্ট বক থাকা মেও কোটো ফরওয়ার্ড থাকা ওটাও J0 দং কেস নাম্বার অফ বছর কোনাবো 29 2023 গেদা পাবলিক রক তো কবাং মা জলেলে যাক যে মহাকে দুষ্কৃতি যে লামা কিনারে বসাই তো মানে Biswajit না না ঠিক আছে আবো পাবলিক জলি নাই পাবলিকলি ইন্টারেস্ট তো সব পুলিশ চাকরি খাইও ঠিক আছে আর ইনভেস্টিগেশন বিল প্রাইমারি ফিজি ফাইন বন এরেস্ট খাইও হেদিবা sar gari be jaate ke thotai bathar klangjak nai je gari je mal khung chala hoi tongnai borok to je driver license tongo boni gobangma mung police to abo hairono gobangma je naimo thani bukhakti rogo case ni bisinti abo yogui phayo ba yakar jago abo role butei abo to anikok তখন যে ইনভেস্টিগেশন প্রসেস কোন দুর্বলতা করি এবং দুর্বলতা মানে কই দিয়া যথেষ্ট এভিডেন্স কারি নাই এভিডেন্স হচ্ছে অফিসে চার্জশিট পাই নি যাতে সঠিক বিচার মাত্র বহু বছর সুকুমার দেববর্মা কোচি চাম্পাওয়ার পুলিশ স্টেশন President ko Secretary IMW Uni Indigenous Motor Worker Union ni bo accident ngaya konoi mane direct abo murder khaya konoi karkaba ge oboni bagoi sungteni bini শোক পালন ইনাটা শোক পালন লোকাল গাড়ি তো টোটালি লোকাল গাড়ি অফ হয়ে এখন অনেকা মানে আগরতলা তো কমলপুর খাই जों गाड़ी आतिया हाईवे नि लोकल हंगाखाय जों जोंनि खवाय कमलपुर खवाय हंगाखाय जों आतियो आसाम बारिबो आतिखा आसाम बारिबो मेट्रो जों सालायदा लेकिन मागिने सार आतिखा आतियो कोनै ताबुक सब पर्यन्त परक साचों तिनि परबाबसं खानानि ओसि आदा पापु कोनलम काहिने कोनलम माने माया को नम काहिने मकल पाइथो निजे कोकेबो तिनि इन्डिजिनियास मोटर वार्कार इउनियन जत संगठननि बरक काइसो नंनाय खुरिखौ नियागा अबताम खै माने जों तिनि बागै पापु कर्ण बिसि दिनो जे मर्डर खाइमानि गाड़ी फेरे कोने मर्डर खाइमानि बागै कोनो कठिन साजा एमके फाजि बना देनानि उनथुन सिङावनो नायता जेने जे संगठननि नन जागाव ताबुकसा जते केबो दा फाइन नन कगि फाइका जे लामा टाका होसे याका दि रखने ताबु पर्यन्त केबो फाइया नर ताम खाइने फाया हांकाय जों संनाय जों 6टा to 6टा टाइम देमोनि जों 9टा 10टा 12टा एकदम हरखा एकदम पूरा ब्लक खाइ दिसनाय जों कयतानि सिमाव खाइजनाय Karena cung
1-2 ঘন্টা নাইমান পরে খাই চুং আবো পুরা টোটাল কত খাই দিছ না চিনি বড়বাবু কত সাপে কোনো কিছু খাই চুং আবো তো শুধু চুং বড় খাই খাই নি তো খাই নিয়া আবনি বাগে বড় খাই খানে আও নরম মুদে খাই কুঙ্গ ব্লক খাই কাবি মুখা মুতে আমরা একটা কোনো আন্তনা দিতে মনে করে তো গাই চেরা দাও তাবু যতন খেপি যাক তেবো কত সাপাইয়া খানানি ওষুধ খাইয়া নিনি এই টিপু সাবো খাইয়া তেবো খাইয়া করে তেবনো শুনো খাইয়া করে তাও তো সান্তনা দি খাইয়া কো নিয়ে করে চেরা রক্ষে পিজা গেতে 1-2 ঘন্টা নে পরে খাই পুরা ব্লক খাই ব্লক বাইক হইতে গাড়ি হইতে ইয়া খাইয়া বড় খাইয়া করে চুমবে ককসানো না না হইতে নি সব সালে যতন নরক মেন নাসি মালে সাবনো নাসি কক চুং এই টিপু সাবন নাইছিংগো এই টিপু সাহেব কয়নি নেগাই চিনি ওসি সুকুরমনি সানবো চুংনি ছিলো চাম্পাওয়ানি ওসি খাইয়া গানে চুমবে ককসানো ছিল নামটা IMW ni Indigenous Motor Worker Union ni Assam Oriental President. নরক যে কাজটা নিব কোন পার্টি নি কোন ইনভলভ দং পার্টি খেতে করই তাবো চিনি মোট ড্রাইভার শ্রমিক ওরা শ্রমিক যতন শ্রমিক যে ফাইনে ওরা যতন শ্রমিক Grak shalok khwai Komolpur lahar ka sujakmani bai kotor jeng jalok kalainani nangkha khwai amsani joto malkhung sonai rok khwai ni simi biplopni kokthom Chini Khorang Tabu kisha lenglamani jora tebo haste hayongte hakotone koktoma to boi phai tongo lenglamani yagulo দুর্গোৎসবের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়া 9 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গয়নাতে 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো সোনার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। স্বর্ণ শারদিয়া অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবি ব্যাংকের বিপরীতে। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ একবিংশতি বার্ষিকী শারদিয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা, 20 গ্রাম ও তার ঊর্ধ্বে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। তার নিচে প্রতি কেনাকাটাতেও থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। 200 টাকার ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গ্রহরত্নের এমআরপির ওপরে। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্র 5টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শারদিয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি, মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। Lenglaman yagolo haino helam sogo Chini Kokborok oktomawo. Haino he faidi nailai firano tinini koktoma bokrok rok.
Fatar haste o khari thangna naimani lama wa Deliamora rail station o manjaka khorok thamdakai borok ni mung Faruk Hussein Mominul Rahman Debi Tombumik borok ni mungoi Sunamura thana amsani kaisano khungo dakai bumani koksil samo Sardar Vallabhbhai Patel hakotoni thamjate solidarity ni mari Sardar Vallabhbhai Patel no borom khlainani bagai no bini asemani shalo khlaijago Rashtriya Ekota Diwas Karakshala AD Nogoni Police Ground to Luajijak Rashtriya Ekota Diwas pando koksamni thangai abahaino kokshaka hasteni mantri Okra Dr Manik Shaha Rabar agorte wasas khlainai hupar khanyarokna Bishwakarma project ni bisingo khopnani bagai sanmunti shaka Rehabilitation Plantation Corporation Limited ni chairman batal koina jomatiya Karakshala TRPCL tangnago kaisa kokthum pana khlaiai okoktomar kha TRPCL ni chairman batal koina jomatiya एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत सनामैति सानानि बागै हास्तेनि जत लोकरकनो समाय तांनानि बागै गयमुंना रेखा हास्तेनि चों फेरांते हुपाय बेटेकनि मन्त्री रतनलाल नाथ Karakshala Sardar Vallabhbhai Patel ni asemani shalna rogai luajijak Run for Unity panda okok sanani thangai okok roksaka mantri Rतनलाल नाथ Bishi thamchichar umorni khoroksa borokni yagorom prenani saitok jakha bishi chibrei umorni khoroksa sikli chirai pati mungni yagolo sabrum thana o khlaijakha FIR koksil samung mankeno sikli chirai norom prenani saitok nai biplab vaishnab norom kha police TR062777 marini khungsha omtumal khungbai ferajagai IMW uni adong Biswajit Debarma botharjakmani party mungno shejawai Karakshala khwai Komalpur lahar kashowai khadumani phunuk laikha khwai East Division ni IMW uni adong rok ashalo phungni damdok ni simi sharikni damdok jora kasujak khalahar Tabu kok toma shukrobai Huija kok tomani bisingte BSF te custom ne kathalajak saitong mumbai sabromni monohati o manjaka kabangma marini bisradi chum party mungo Dotto Transport Company ni kaisa TR071610 marini khungsa truck mal khungnabo kashuka custom Phiaba manjakmani ori sumrok bijramani hane gosinani nailia Dotto Transport Company ni adongrok Salbrumna abo haikena GST bill kurino sabrum amsayo talango hone shaka Dotto Transport Company ni adongrok নাম মিঠু দত্ত আপনার এই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির গাড়ি কি আজকে কাস্টমার আটক করেছে হ্যাঁ কাস্টমার কি কারণে আটক করেছে এই কারণে আটক করেছে ওরা বলছে বৈধ কাগজ নাই কাপড়ের ওই জন্য হ্যাঁ তো এই আপনি কি ওদেরকে বৈধ কাগজ দেখাতে পেরেছেন হ্যাঁ দেখাচ্ছি দেখালো হয়নি মানেনি ওরা মানেনি কি যুক্তিতে ওরা বলছে যে জিএসটি কাগজ লাগবে তো জিএসটির কাগজ কি নেই জিএসটি কাগজ তো আজকে সাথে আনতে পারিনি নেক্সট টাইমে যখন আমি ক্লেম করব তখন নিয়ে আসবেন বলে জিএসটি বিল কাটা হয়নি আপনার কাছে যখন জিএসটি বিল কাটা হয় না সাথে সাথে আপনার কাছে যখন ওরা দেয় না পাঠায় না ওরা এরকম দেয় না দোকানদার এরকম দেয় না জিএসটি বিল ছাড়া আপনারা মালগুলি কিভাবে গাড়িতে নেন দোকানদার যখন বলে যে বিল আছে মেমো আছে বাস নিয়ে যাই নিয়ে আসি এরকম কি প্রায়ই আসে হ্যাঁ সবসময় আসে তো এটা তো এক প্রকার অবৈধ তা ঠিক করতে পারবো না আমি বৈধ আর অবৈধ যেহেতু সিস্টেম এরিয়াই চলছে যেহেতু আপনার কাছে জিএসটির কোনো কাগজ দিছে না তো আপনার গাড়িতে মালগুলো কিভাবে বাকি মাল যা আছে সব কিছু জিএসটি আছে কাপড়গুলোতে জিএসটি আছিল না কাপড়গুলোতে জিএসটি ছিল এটা বরাবরই দেখা যায় যে কাস্টমস আপনাদের গাড়ির থেকে ট্রান্সপোর্টের গাড়ির থেকে বেশিরভাগ সময় কাপড় আটক করে যার কোনো কাগজ থাকে না সাথে পার্টি চিন্তা করবো আমার তো চিন্তা করার আপনি কি করে এই মালগুলো গাড়িতে উড়ান যে মালের কাগজ ওকে নাই তো আলাদা হ্যাঁ আমাদের তো বলে কাগজ আছে না আপনি ব্যবসা করছেন আপনাকে বললো আপনার কি শুধুমাত্র কথার ভিত্তিতেই কথার ভিত্তিতে আমরা কাজ করি এটা কি এভাবে কি নিয়ম হ্যাঁ এটাই নিয়ম আপনি কি মনে করেন এই জিনিসটা সঠিক না এটা সঠিক বেঠিক বুঝতেছি না চলতেছি এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে এইভাবেই চলে আসছে
তার মানে আপনি আপনার কাজকে সমর্থন করছেন, এই তো? হ্যাঁ। Phiaba bahai saya lama tei GST bill kerino bania khlai tongri chum bania khlai rok tei Dota Transport Company abonati ase jakta bogdar bidal sungmong. Bureau report Chini Khorang. Rabar bagano latex thumnani thangai samung sitra tangnai rokni yago boto khlaijaka Bishalgoro office tila amsani ni tai sarkar mungoi khoroksa hokbar khlainai abo haikeno segitalang khabini yakni mobile phone tei rangsakni chain. Pati mungni yagolo Bishalgor sakhamnago tubui faika bononok ni bororok bono buto khlainai rokni bisingo khorokni khorok thamno sini ohonoi saka buto khlaijaknai netai sarkar. আমি আজকে আমরা বাগানে গেছিলাম। হ্যাঁ, কার বাগানে? আমার বাগানে। ভিডিও অনেকদিন ধরে ভিডিও কইতে যাইতাম আজকে বাগানে গেছিলাম। বাগানে গিয়ে বাগান ভিতরে দিয়ে সকালবেলা ভিতরে বাগান কাটতাম নি হওয়া কাটো বাগান কাটতেছি কাইকারিতে সারছি কোনো ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে এবার এই আমরা কষ্ট তুলে সারছি সময় এবার এমন সময় দুষ্করি 10-12 জন আইসা এসে আমার ঘুষে লাইটে শার্ট মারছি মোবাইল দিয়েছে সন্ধ্যের চেয়ে মেন সব লেগে গেছে এরপরে সারা দিনে হেসরে বলতেছে বাড়ি চলে যাব হেসরে করতে নিয়ে লেগে গেছে। কোনখানে আপনার বাড়ি? ওই তো বিশাল করে শীতল দিলাম গ্রামীণ ব্যাংকের কাছে। যারা মারধর করছে তারা চিনতে পারছেন না? হ্যাঁ, চিন্তা পারছি। কি নাম তারা? একজনের নাম হলো সঞ্জিত দাস। সঞ্জিত দাস আর সঞ্জিত সাহা। সঞ্জিত সাহা? হ্যাঁ হ্যাঁ, সঞ্জিত সাহা। আর আরেকজন? আরেকজনের নাম হলো গিয়া তার বাবা নাম হলো রাতু সাহা। আর আরেকজনের নাম হইল গিয়া কাজল নম। কাজল নম? হ্যাঁ, আর আরো অনেকে আছে তারা তো আমি চিন্তা তারা চিনতে পারছেন না? আপনার থানাত মামলা করবেন নি? হ্যাঁ, থানাত মামলা করে আমি সব বিচার। কি কারণে আপনার উপরে এই হামলাটা করার কি কারণ? তার আমি তো কিছু বুঝলাম না। দেন আমরা দেন বাগান কাটতে যাবে কত বছর তারা আমাদের সামাজিক বাগান লেগে দেন আমরা গেছি পরে আজকে কইছে পরে আমি গেছি পরে আজকে এই অবস্থা তারা দইরা এবং মাধ্যম মানে আপনার মানে রাবার বাগানটা বলপূর্বক ভাবে মানে দখল করার লেগে এরকম মানে আপনার উপরে হামলা নাকি? হ্যাঁ, বাগান দল করে দেনা তো কাটানো লেগে আমরা 6 মাস তার দিচ্ছে না তারা কাটতেছে। এরপরে আমরা আজকে ওই পয়সা দেখে আমরা গেছি একদম বিজয় বিশ্বাস করে নাম বিজয় পয়সা দেখে এরপরে গেছি আজকে। কোনখানে আসলো আপনার রাবার বাগান? চাম্পামুড়া। Bishalgor nishimi asisni kokthom Chini Khorang. Bek kupulong ka singtija khoroksa borok no rukmani yagolobo romui narak manli yabono amsani lukorok phiaba bini bek ni kalai tongrekha masa kasing pati mong rajakhona agulini town protapgor amsayo pati mong ni yagolo oka singno lokhinarayan bari pukhiri ofiogi rekha amsani lukorok ni khakamong chayalamate phatar hasini tubujakmani angkhana oka sing rokhanai আজকে সকালবেলা প্রায় 7:30-8টার দিকে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে একটি বাইক খুব দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল। তখন এই বাইকের থেকে কাঁটাটা বেরোয় মাটিতে পড়ছে। পড়ার পরে যখন আমরা বাইকটা ধাওয়া করছি বাইকটা আমরা ধরতে পারছি না। বাইকের মধ্যে আরও মনে হয় কাঁটা ছিল, ভাইগে গেছে। তারপরে আমরা এটা ধরছি, ধরে এলাকাবাসী আমরা সবাই মিললে আমরা চিন্তা করা করছি যে এটা যেহেতু আমরা পাইছি একটা ভালো জিনিস, যে আমরা একটা ঠাকুরের মন্দিরে দিলে মনে হয় সুন্দর হইব, ভালো হইব। এই কারণে আমরা পাড়া সবাই মিললাম একসাথে আইছি। আমরা সবাই এখন এটা আমরা জগন্নাথ বাড়ির লক্ষ্মীন বাড়ি আমরা মহারাজের মাধ্যমে আমরা এটা আজকে আমরা কোন জায়গাতে পাইছেন? এটা পাইছি আমরা ঝুলন্ত ব্রিজ এই গ্যাস কোম্পানি রাস্তার উপর। এটা আমরা ধরতে পারছি না। Bureau report Chini Khorang. Karak salo TRPCL tangnogo khlaijaka Shodor Ballabhai Patel ni asaimani salpanda jati kathar sokmani logi logi Shodor Ballabhai Patel ni mangpaliwo khumbogoi bono borom yafarka TRPCL ni chairman Patal Koina Jomatia. Shodor Ballabhai Patel angkha fyokjak hakotoni puila Home Minister tei Deputy Prime Minister bo angkha hakotoni thansa tei Solidarity ni mari
Sodor Ballabhai Patel no borom khlainani bagai no bini asemani shalo khlaijago Rashtriyo Ekota Diwas 2014 bishini shimi bini asemani shalo luajijak Rashtriyo Ekota Diwas hwna yasakjago haste hafangni logi logi kraksalo TRPCL tangnogo khlaijaka Sodor Ballabhai Patel ni asemani shal panda jati kothar sokmani logi logi Sodor Ballabhai Patel ni mangpiliwa khumpogoi bono borom yafarka TRPCL ni chairman Patal koina jomatiate TRPCL ni joto staff rok. That is one of the prominent personality behind this unity of our entire country is our Sardar Vallabhbhai Patel ji और उनका ये याद दिलाने के लिए इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज के दिन नेशनल जातीय एकता दिवस का हिसाब से जो डिक्लेयर किया है उसको हम लोग रेस्पेक्ट करते हुए आज हम बहुत सारे प्रोग्राम्स किया है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का लेवल में भी हो और हर एक डिपार्टमेंट का लेवल में भी हो हम सुबह पूरा स्टाफ को लेके भी उसका नेशनल यूनिटी डे का एक प्लेज भी हम लोग पालन किया है और आज ऑफिशियली मैडम ने जो चेयरमैन मैडम ने जो इनिशिएटिव लिया है आज सिर्फ हम प्लेज लेना नहीं है उसका और सम्मान करने का तरीका से अभी हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए बहुत संतुष्ट है और हम लोग इस तरह के एक्टिविटीज हम लोग फ्यूचर में भी आगे करते रहेंगे ये हमारा सभी का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो स्पिरिट है वो स्पिरिट में हम लोग सभी मिलके जैसा बाकी हमारे लोग बात किया है उसी स्पिरिट में ओपन माइंडेड से हम अपना जो काम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोगों को दिया है फुल प्लेजेड शेप में अगर हम लोग कर लें और ये देश का प्रगति के लिए हम लोग अगर काम करें वही इट विल बी द ग्रेट ट्रिब्यूट और नेशनल लीडर जो भी है हमारे लिए काम किया है Manjaka TRPCL ni Deputy Manager Santosh Deborma, West Deputy Manager Abhijit Doite, OSD Captain GS Rathe Akosong. Raja Khoraguli ni Shimi Omit ni Kokthum, Chini Khorang. Tini ni Koktuma Ashok Joratenyo, Tebo Haste Hayung Te Hakoto ni Koktuma Shaimana ni Bagai Choya Wina Itongdi, Chini Khorang. Shortna Moveningi, Jodo Triprani Lokorogno, Osamatani Bagay, Anikani, Chibai Tai Kakang Biafaro. Shortna Komal Shorodorgani offer thanks to that night, 11 October Nisimi, 21st October Jora. All Samatani offer Norokubanga Podre bot Shokat Tai discounts roba money money. Joto Mane, Paitani wo, Norok, Rangsatni Puisha, Tai 100% Kam money yok, Iwo. Tai discount ni making charge so norok okay mane Kulungka o ashamatai ni jarawo no jotoni nok no kungono kaham kereng ong thukcha thokai jeng sasang ni tongthang o mohai jora kaham ni jarawo thorno komal jewelers tubui phaikla norok ni bagai kaisa kaham offer ora jagao norok manai rangchak ni bainawo 25% ke khaiklai mu tei mega lucky draw tongnai 40 gram ni rangchak ni kanmanu thungki daily lucky draw ke tongnai kaitham home appliance Tei ora jagao kejam rangchak ni mani no selaiei norok hallmark genang ketal rangchak ni mani mana nibo shape mana Ob mandano regi norok jotona no borok no ang khabais khobo Hangke o shamutai ni jora norok jotoni bagi no jeng sasa tei tong thotok ungi tong thu Hambai রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদিয়া স্বর্ণবাহার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর ও বিলোনিয়া 2023 সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা
কুড়ি গ্রাম ও তার ঊর্ধ্বে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। তার নিচে প্রতি কেনাকাটাতেও থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। 200 টাকার ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গ্রহরত্নের এমআরপির ওপরে। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্র 5টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আসন্ন শারদীয়ার এই পুণ্য লগ্নে ক্রেতা বন্ধুদের কাঙ্ক্ষিত সাজে সাজিয়ে তুলতে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আরও একবার হাজির সোনার গহনার আকর্ষণীয় সম্ভার নিয়ে, যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সোনার গহনার মজুরিতে 30% বিশেষ ছাড়। সাথে থাকছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার ও 1 লক্ষ টাকার কেনাকাটায় একটি সোনার কয়েন। এছাড়া যে কোনো রূপোর গহনার মজুরিতে পেয়ে যান 100% বিশেষ ছাড়। আকর্ষণীয় অফারগুলো চলবে শুধুমাত্র 7 অক্টোবর থেকে 24 অক্টোবর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্রই মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। स्वर्णकमल ज्वेलर्स शारद अर्ग असामुताइनि बागै गाहाम सखाते खायखालायमुं रोजागनाय 11 अक्टोबरनि सिमी 21 अक्टोबर जरा मेगा लाकी ड्र'आव तंनाय 40 ग्रामनि रांसाकनि कानमानै डेली लाकी ड्र'आव तंनाय 3टा होम किचेन एप्लायेन्सेस सालब्रुम कानमानै पाइमानि लगिआव तंनाय रांसाकनि पैसा 100% खायखालायमुं रोजागनाय हिरानि कानमानैनि बायनाव 25% खायखालायमुं रोजाग रांसाकनि कानमानैनि बायनाव सालब्रुम पाइमानि लगिआव सखातबो रोजागनाय गोजाम रांसाकनि कानमानैनो सोलाय गोताल हलमार्क गोनां रांसाक बायनानि सेब गाहामबो रोजागनाय असामुताइनि 13 जों सासा ओंगै तंथों त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरंनो असामुताइनि खाकाहामियाफार। দুর্গোৎসবের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদীয়া। 9 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গয়নাতে 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো সোনার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। স্বর্ণ শারদীয়া অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবি ব্যাংকের বিপরীতে। एक डबल स्कूप वैनिला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वैनिला। हाँ, यही सब मैं करके आया। है? और ये वैनिला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले।